اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا. صدق الله العظيم وصدق رسوله وحبيبه الكريم.
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, para bapak, para jemaah serta saudara-saudara sekalian, jemaah sholat Jumat insyaallah Masjid Ar-Raudhah, harapan dan doa mudah-mudahan apa yang kita amalkan pada siang hari ini dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan maqbulan, amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi an Abdullah bin Umar, datangnya dari imam besar Imam Al-Baihaqi, diriwayatkan, diceritakan oleh Abdullah bin Umar bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." As-siyamu adapun puasa, wal Qur'an dan Al-Qur'an, kata baginda Nabi, yashfa'ani, keduanya kelak akan memberi pertolongan, akan memberi syafaat lil 'abdi pada seorang hamba yaumal qiyamah, di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, mendengar hadis ini mari kita bergembira. Tatkala kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, kita tidak mungkin sia-sia, karena balasannya kelak puasa sendiri yang akan memberi syafaat kepada kita di hari kiamat. Kita tidak mungkin sia-sia menahan lapar dan dahaga. Tatkala banyak orang makan di siang hari, minum dan lain sebagainya, kita sebagai orang beriman masih teguh imannya untuk menahan lapar. Karena kenapa? Yakin balasannya bukan di dunia, akan tapi kelak di akhirat. Puasa itu kelak di hari kiamat. Tatkala kita berpuasa, kata puasa berdoa kepada Allah, menjadi saksi di depan kita, ya Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu ta'ama wa syahawat bin nahar, aku mencegah hambamu ini dari makan, wa syahawat dan syahwat bin nahar, sepanjang hari. Lalu apa kata puasa itu? Fasyafi'ni fihi, sekarang aku akan memberi pertolongan kepada hambamu. Maka kita jangan khawatir, insya Allah yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, kita ahli jannah, termasuk dari ahli penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kelak puasa sendiri yang akan memberi persaksian di hadapan kita, yang akan mendoakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita dihisab, maka puasa itu akan menjadi saksi dan mendoakan agar kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akan tetapi puasa yang bagaimana? Karena puasa itu ada puasanya batal dan ada yang pahalanya gugur. Kata baginda Nabi dalam satu hadis, khamsatu asya'a turbitus shaumah ay tubtilu thawabuhu. Kita tidak batal puasanya, tidak makan dan tidak minum, akan tetapi tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa saja? Melakukan apa saja? Al-kadhibu, berbohong, wal ghaibatu, rasanan, wan namimah, mengadu domba, wal yaminul rumus, sumpah palsu, wan nadharu bi syahwatin, dan melihat dengan syahwat. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar kualitas puasa kita berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, jauhi 5 hal tersebut. Untuk menjauhinya bagaimana? Jangan sering-sering kumpul yang tidak bermanfaat. Jangan sering-sering kumpul di pinggir jalan. Kenapa? Kalau sudah berkumpul dengan teman-teman kita, terkadang kita membuka peluang untuk berbohong, membuka peluang untuk merasani. Terkadang tidak ada yang mau dibicarakan, tetangganya Pak dibicarakan. Rasanan, nah ini yang menghilangkan pahala puasa kita. Artinya puasa kita tidak mendapat apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sering kumpul di pinggir jalan, kita tidak bisa mengontrol penglihatan kita. Nah ini yang bisa mengumpulkan pahala kita. Kita akan rugi kalau demikian. Artinya kelak di hari kiamat, kalau puasa kita tidak berkualitas, tidak berpahala di sisi Allah, tidak bisa memberi pertolongan kepada kita kelak di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, wal Qur'an. Al-Qur'an akan memberi pertolongan kepada hambanya.
Hadisnya menyampaikan asyam wal Qur'an yashfa'an lil 'abdi yaumal qiyamah. Siam, puasa, dan Al-Quran akan memberi pertolongan kepada seorang hamba di hari kiamat. Al-Quran adalah pedoman hidup kita, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, kata baginda Nabi, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Al-Quran itu akan datang kelak di hari kiamat memberi pertolongan kepada orang yang membacanya. Bacalah Al-Quran. Jangankan yang membaca, yang melihat Al-Quran saja dihitung pahala. Membaca, mendengar Al-Quran dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking mulianya Al-Quran. Mumpung di bulan Ramadan, mari berbanyak membaca Al-Quran. Dalam hadis lain Nabi menyampaikan, "Akthiru min tilawatil Quran." Perbanyaklah baca Al-Quran, kata baginda Nabi, "Fi buyutikum," di rumah kalian. Tidak bisa tadarus di masjid, mari baca di rumah kita. Kenapa? Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an, kata baginda Nabi, karena sesungguhnya rumah yang tidak dibacakan Al-Qur'an yaqillu khairuhu wa yakthuru syarruhu. Sedikit kebaikannya, wa yakthuru syarruhu, banyak kejelekannya, wa yadhiqu 'ala ahlihi, dan penghuninya akan terasa sempit, tidak terasa, tidak betah tinggal di rumah itu. Maka kalau kita tidak bisa tadarus di masjid, bacalah Al-Quran di rumah kita. Kenapa? Agar rumah kita keluar cahaya, agar rumah kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau rumah tidak dibacakan Al-Quran, sedikit kebaikannya, yang ada kita malah bertengkar dengan keluarga kita. Wa yakthuru syarruhu, banyak kejelekannya. Wa yadhiqu 'alaihi, dan penghuninya tidak betah. Maka berbeda rumah yang dibacakan Al-Quran dengan yang tidak dibacakan Al-Quran. Kata baginda Nabi, perumpamaannya seperti kita di malam hari melihat ke atas langit, banyak bintang-bintang bertaburan di sana. Berbeda-beda cahayanya, ada cahayanya yang kecil, ada cahayanya yang besar. Seperti itulah perumpamaan rumah. Ketika rumah dibacakan Al-Quran, malaikat dari atas langit memandang ke muka bumi ini. Ada rumah yang cahayanya kecil, berarti jarang dibacakan Al-Quran. Ada rumah yang tidak bercahaya, berarti tidak pernah dibacakan Al-Quran. Ada rumah yang cahayanya besar, berarti penghuninya selalu membaca Al-Quran. Maka malaikat turun ke muka bumi itu kepada rumah-rumah yang bercahaya. Kalau malaikat sudah turun ke rumah kita bersamaan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rumah kita akan banyak kebaikannya, sedikit kejelekannya, dan penghuninya akan terasa betah tinggal di dalamnya. Kan banyak, Pak, orang yang punya rumah kaya raya, rumahnya besar, akan tetapi tidak betah tinggal di dalamnya. Kenapa? Selalu bertengkar karena tidak pernah dibacakan Al-Quran. Maka mari kita baca Al-Quran. Kalau Allah, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, kata baginda Nabi, dibalas 10 rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu huruf saja, 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di penghujung bulan Ramadan ini, mari tambah semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama untuk membaca Al-Quran, agar kita kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan ini bisa menyempurnakan puasa kita di siang harinya, dan di malam harinya kita bisa membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, dengan harapan kelak di hari kiamat kita bisa mendapat syafaat dari keduanya. Dan mudah-mudahan Allah masih memberi umur kita panjang sehingga bulan Ramadan berikutnya dan bulan Ramadan berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه الذين تمسكوا بشريعته إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحاضرون المستمعون الكرام، اتقوا الله تعالى ورسوله لعلكم تفلحون. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصبروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات ورزقهم من الطيبات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات بحوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والتبعة والظالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والبغي والزلازل والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واسألوه فضل يعطكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله عز وجل والله